अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं हमारे शो का जनरल फॉर्मेट ये है कि हम किसी ना किसी एक इशू को पकड़ते हैं और उससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ कवानीन हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। हमारा आज का शो जो है वो इस हवाले से थोड़ा मुख्तलिफ है, और मुख्तलिफ इसलिए है बिकॉज हम जनरली बात करेंगे पाकिस्तान में द एवर इवॉल्विंग एंड द एवर डायनामिक लीगल प्रोफेशन के बारे में। हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वकालत का जो प्रोफेशन है वो इवॉल्व किया है, किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़, किस किस्म के चैलेंजेस जो है ये प्रेजेंट करता है लॉयर्स को, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि रिफॉर्म की कहाँ पर गुंजाइश है। इन सब बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ पे अपने आज के शो में बात होगी, और इन पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस हुमा एजाज जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द शो। एंड वाया वीडियो लिंक हमें ज्वाइन किया है एसएम जफर साहब ने, जो कि हम सब जानते हैं पाकिस्तान के एक बहुत मारूफ और सीनियर कानूनदान है। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड ज्वाइनिंग अस ऑन आवर शो। देखिए, ये आपने आज का उन्वान रखा है कि क्या कानून बोलता है या नहीं बोलता। पहले मैं इसके मुतालिक कुछ अर्ज कर दूं। कानून बोलता है कि दो वक्त बोलता है। एक दफा वो बोलता है जब अदालत तशरीह करती है, इंटरप्रिटेशन करती है, कानून की तशरीह करके बताती है कि कानून है क्या। और दूसरी बार कानून बोलता है जब वो नाफिज होता है और उस पर अमल होता है। एक दफे कानून का ताल्लुक अदलिया से है, साथ ही कानून का ताल्लुक इंतजामिया से है, जो अदलिया और इंतजामिया के दरमियान गुफ्तगू जारी रखता है। जब आप वकालत के प्रोफेशन में आए तो आपको कौन से जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिली और आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? मेरे रास्ते में तो कोई दिक्कतें नहीं थी। इस किस्म की जो आज सूरत हाल पैदा हुई है और जो पहले हो चुकी है, वो सूरत हाल कहीं नहीं दिखाई देती थी। बहरहाल जिंदगी के मनाजिर चलते रहते हैं, दुनिया तब्दील होती रहती है। आज हम तनज़्ज़ुल की जानिब हैं, कल इंशाअल्लाह किसी वक्त बेहतरी की जानिब भी आएंगे। हमें जब मौका मिला था तो हिंदू मुखला साहबान यहाँ से जा चुके थे, एक खिला पैदा हो गई थी, तो हमें उस मामले में कोई दिक्कत सामने नहीं आई और आसानी से हमारे वकालत का मामला चलता रहा। मिस उमा, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि सर वॉज वेरी फॉर्चुनेट, जिस तरह कि इन्होंने अभी कहा कि इनको इतने इश्यूज़ का सामना नहीं करना पड़ा। अब चीज़ें ज़रा ज़्यादा पोलिटिसाइज हो गई हैं, अनफॉर्चुनेटली सो। लेकिन आपको क्या लगता है ख़वातीन जो हैं उनको स्पेसिफिकली स्पीकिंग क्या वही अपॉर्चुनिटीज़ और वही चैलेंजेस मिलते हैं जो मर्द हज़रात को मिलते हैं, उनके लिए डिफरेंट हैं? पोलिटिसाइजेशन तो एक जनरल इशू है ना। लॉ प्रोफेशन में आके एक्चुअली जेंडर जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। यू आर अ लॉयर, आप ए जेंडर हैं, चाहे आप ख़ातून हैं या आप मर्द हैं। तो ये कहना कि ख़ातून को स्पेसिफिकली कोई मिलती है, मेरे ख़्याल में कि वो नहीं मिलती, एज़ लॉन्ग एज़ उनकी कैपेबिलिटी है। अगर वो अपनी कैपेबिलिटी में दुरुस्त हैं, वो अपना प्रोफेशन अच्छी तरह प्रैक्टिस कर रही हैं, प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रही हैं, तो उनको मुश्किलात का सामना उस सूरत पे ये नहीं मिलता कि क्योंकि वो खातून है तो उनको बारी नहीं मिलेगी कोर्ट में, या उनकी हाज़िरी नहीं लगाई जाएगी, या वो अपेयर नहीं होंगी। पर प्रोवाइडेड मैडम कि उनका काम अच्छा हो, काम अच्छा हो, प्रोवाइडेड की तो काम अच्छा हो, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने लाइसेंस लिया है वकालत करने के लिए। अगर आप आप वकालत कर रहे हैं, प्रोफेशनली आपने केस तैयार करने हैं, तो आपके पास इस तरह की धींगा मुश्ती का कोई टाइम ही नहीं है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उसकी तरफ भी हम आएंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कॉन्वर्सेशन। लेकिन अच्छा, एक चीज़ मैं देखती हूँ कि बहुत सारी वो हुकूमत सरबराहों के हाथ पैर नहीं बांध देती कि भाई आर्जी तौर के ऊपर डॉलर को ऊपर रखो, आर्जी तौर के ऊपर रुपए को ऊपर रखो, 20 अरब डॉलर झोंक दो पूरी कौम के पैसे, कर्जे लेके झोंक दो, आलमी इदारों के साथ झूठ बोलो, IMF के साथ झूठ बोलो, गलत आदादो शुमार। एक मिनट मैं चाहता हूँ, एक मिनट मैं थोड़ा, मुझे प्लीज मुझे आप जो है ना, इनका आपकी अपनी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अपना जो इनका क्वेश्चन है उसको रिस्पॉन्ड करें प्लीज। इन्होंने सवाल ये किया, स्पीकर साहब इन्होंने ये सवाल किया कि आइन के तहत आप मनी बिल नहीं इंट्रोड्यूस करा सकते। पाकिस्तान में माजी में मनी बिल क्या छोड़ के टैक्स के मेजर्स SRO के जरिए लिए गए। बाबर अवान साहब प्लीज, बाबर अवान साहब प्लीज, बाबर अवान साहब प्लीज, बाबर अवान साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर। बेसिकली ये आइनी सवाल है
اور اس کا جواب آئین میں سے میں دیتا ہوں جو پہلو ابھی ہم اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد کیسر کی صدارت میں جاری ہے اور وزیر صنعت و تجارت حماد اظہر قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین۔ پیسے نہیں ملتے جتنی اسی پوزیشنز میں مرد لوگوں کو ملتے ہیں۔ میں یہ بات کلیئر کر دینا چاہتی ہوں کہ کلائنٹ وہاں جاتا ہے جہاں اس کو پتا ہے کہ کام کی کوالٹی ہے، وہ کوالٹی پہ جاتا ہے کیونکہ اس نے کوئی جان پہچان کے پیسے نہیں دینے ہیں، اس نے اپنا کیس ایسی جگہ سے لڑوانا ہے جہاں اس کو پتا ہو کہ جی میرا کیس واقعی میں اس کی پیروی یہ وکیل ٹھیک طریقے سے کرے گا، چاہے وہ وکیل عورت ہو یا مرد ہو۔ یہ سارا کوشچن وہی آ جاتا ہے کیپیبلٹی کے اوپر، آپ کی پروفیشنل ایکسیلنس، آپ کی ایگزیکٹلی، اور آپ کے ایتھکس اور وہ سب کچھ۔ لیکن آئی تھنک میڈم اس میں آپ تھوڑی لکی بھی تھیں کہ آپ ایک اچھے ریناؤنڈ لا فرم میں گئیں۔ بہت ساری خواتین کے پاس انفارچونیٹلی یہ اپرچونٹی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آئی تھنک ان کو ذرا زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے اپنا نام بنانے کے لیے۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک اچھا وکیل بننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو ایک اچھا مینٹور، ایک اچھا استاد ملے، آپ کس حد تک اس بات سے متفق ہیں؟ اس کے معاملے میں تو قسمت بھی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، قسمت سے اچھا استاد مل جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے تلاش کرنا ہی ہو تو اس کو تلاش کریں جس کا مقدمے کافی ہوں اور جس کا عدالت میں احترام ہو۔ اگر عدالت میں اس کا احترام نہیں ہے اور مقدمے بہت زیادہ ہیں، وہ بھی کافی نہیں۔ آپ کو ایسا وکیل تلاش کرنا چاہیے سینئر کے طور پر جس کا کہ عدالت میں مقدمات بھی خاصے ہوں، تاکہ وہ آپ کو موقع دے اور آپ پیش بھی ہو سکیں اور ان کے ساتھ جا کر مقدمات سے کچھ حاصل بھی کر سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عدالت میں ان کا احترام بھی ہو، جس سے پتہ لگ جائے گا کہ وہ مقدمہ۔ اور آپ کے ذریعے ہاؤس کو a bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate in either house and shall, if it is passed by the house in which it originated, be transmitted to the other house, and if the bill is passed without amendment by the house also, it shall be presented to the president for the assent. یعنی کوئی اور بل، اس کا سادہ مطلب یہ ہے دو لفظی، کوئی اور بل جو فائننس بل نہیں ہے، منی بل نہیں ہے، وہ کسی بھی ہاؤس میں اوریجنیٹ کر سکتا ہے، لیکن جو فائننس بل ہے وہ صرف اس ہاؤس میں اوریجنیٹ کرے گا، بائی کیمرل سسٹم میں لوور ہاؤس میں اوریجنیٹ کرے گا۔ ایک اب آ جائیے جو ایک نو گو ایریا جس کو کہا جا سکتا تھا، وہ آرٹیکل 73(2) میں سے فاضل ممبر نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب 2 میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ فار دی پرپسز آف دس چیپٹر، آئین کا آرٹیکل 73 سب آرٹیکل 2، فار دی پرپسز آف دس چیپٹر، اب next is, a bill or amendment shall be deemed to be a money bill if it is containing the provisions dealing with all or any of the following matters, namely. اب یہ انہوں نے انلسٹ کیا ہے پورا کہ یہ معاملات اگر ہوں گے، اور وہ بالکل ٹھیک پڑھ رہے تھے جو انہوں نے آگے بھی پڑھا، لیکن جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ اور ریڈنگ، اس کے اندر سب سے بنیادی طریقہ جو ٹول استعمال ہوتا ہے اس کو پڑھنے کا، سمجھنے کا اور سمجھانے کا، وہ اس کا بیسک سٹرکچر کیا ہے۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی ایک، اور اس کے اوپر ساری ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ بیسک سٹرکچر کے اوپر ہم جائیں گے۔ جب ہم بیسک سٹرکچر کے اوپر جاتے ہیں تو اب میں آتا ہوں جو حماد اظہر صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اب آ جائیے مہربانی کر کے سر 2 صفحے چھوڑ کے آئین کے آرٹیکل 89 کے اوپر۔ I will read only sub-article 1 of Article 89, and I'll try to satisfy the honorable member کہ distinction کس طرح سے ہم ڈرا کریں گے۔ The President may, 89(1) sir, except when the Senate or the National Assembly is in session, if satisfied, صدر کا اختیار ہے نمبر 1، اگر قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس نہیں کر رہے، نمبر 2،
उसकी satisfaction that circumstances exist which render it necessary to take immediate action, कि ऐसे हालात हैं जिनमें ये आईनी जुबान है और आइन के अंदर एक्शन लेना जरूरी है, आइन के अंदर रह के, मैं एसआरओ की बात नहीं कर रहा। Make and promulgate the ordinance as the circumstances may desire. अब इसको जब 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में देखा गया तो इसका बहुत लंबा एक पूरा चैप्टर बना दिया गया आइन के आर्टिकल 89 का। आर्टिकल 89 में खत्म कर ले प्लीज। आइन के आर्टिकल 89 में जनाब स्पीकर, अगर किसी जगह ये लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन है कि कौन सा ऑर्डिनेंस हो सकता है और कौन का ऑर्डिनेंस नहीं हो सकता, और अगर ये भी लिखा हुआ है कि मनी बिल के बारे में ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता, तो फिर ये नुक्ता ठीक होता। उसका सबब ये है कि जब आइन हम पढ़ते हैं, अदालतें ये कहती हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं, जूरिस्ट कहते हैं कि जो फोर फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उन्होंने ओमिशन रखा यानी जिस चीज शामिल नहीं की उसको बाय इम्प्लीकेशन शामिल नहीं किया जा सकता। इसलिए जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है उसको फौरन हाउस में लाएंगे, हाउस में से उसकी लेजिस्लेशन होगी, उस पे हम उसको कमेटी में भी भेजेंगे, लेकिन ऑर्डिनेंस बिल्कुल जायज है और आइन के मुताबिक है। जी हाँ जी एहसन साहब। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सदारत में, और कौमी असम्बली इजलास से मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान सारे ख्याल कर रहे थे। उन्होंने आइन के आर्टिकल 89 का तफसीली हवाला दिया। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। अपनी वकालत को बेहतर कर सकेंगे। सर, इफ़ यू में अलाउ में आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आपने बेसिकली स्टेप इन किया लीगल प्रोफेशन में, तो आपकी पहली जो थी वो जॉब किन के साथ थी? बिकॉज एक होता है ना, आप एक डायरेक्टली भी अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं, हम चाहेंगे कि हम आपके एक्सपीरियंस से लर्न करें कि डायरेक्टली एक मेंटोर मेंटी का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। मेरे साथ बहुत सारे दोस्त मेरे चैम्बर में रहे, वो बड़े बड़े तरक्की भी कर गए, अदालतों में जज भी बन चुके, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके। उनमें से किसी से पूछ लीजिए कि मेंटर कैसा होना चाहिए, लेकिन मैं अपने तौर पर इतना ही कह सकता हूँ कि मेंटर को अपने साथी को राइवल नहीं समझना चाहिए। मेंटर वो हो जो समझे कि मेरा साथी मुझसे आगे जा सकता है। जी, बार काउंसिल का रोल क्या हो सकता है लॉयर्स को डीपोलिटिसाइज करने में? पहले तो आपको ये बात बता दूं, काउंसिल एक्ट का नफाज उस जमाने में हुआ जब मैं वजीर कानून था, और मैंने बड़ी उम्मीदों के साथ इस कानून को नाफिज करवाया था। इस उम्मीद से किया था कि वकीलों की अपनी जमहूरियत होगी, वकीलों का अपना इंतजाम होगा। इसमें बड़े संजीदा किस्म के वकील बार काउंसिल के मेंबर मुंतखब होकर अपने वकला का इंतजाम और उसके इखलाक और उनके तालीम के मुतालिक फैसले करेंगे। वकला की तादाद इतनी बढ़ गई और इंतखाबात जो हैं यहाँ पे हमारे बार काउंसिल के होते तो दुरुस्त हैं लेकिन होते गलत हैं। यानी इंतखाबात का तरीका तो दुरुस्त है लेकिन इंतखाब करने की चॉइस जो है उसमें एक अजीब किस्म की ट्रेडिशन आ गई है कि लोग पैसा भी खर्च करने लग पड़े हैं, मुलाकातें ज़्यादा करनी पड़ती हैं और दोस्तियाँ ज़्यादा करनी पड़ती हैं। जबकि मेरा ख्याल ये था और बार काउंसिल एक्ट के बनाने का मकसद भी ये था कि उन लोगों को बार काउंसिल के मेंबर चुने जाएंगे, काउंसिल में लेकर आएंगे जो बतौर वकील के वाकई इस काबिल हैं कि वकला की नुमाइंदगी कर सकें और उनकी रहनुमाई कर सकें। यहाँ तो रहनुमाई करने के लिए दिखाई नहीं देते लोग। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर इससे एक और प्रॉब्लम भी स्टेम करती है और वो ये करती है कि हम देखते हैं कि जनरली वकला बरादरी में जो इनटॉलरेंस का लेवल है वो बढ़ गया है। आए दिन हम सुनते हैं कि लॉयर्स को असॉल्ट कर रहे हैं, लॉयर्स जजेस को असॉल्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आपके नज़दीक इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वकला की तादाद बहुत बढ़ गई है, बेशुमार वकला की दरसगाहें खुल गई हैं, लॉ कॉलेजेस की
بھرمار ہو رہی ہے. جو چاہتا ہے آ کے وکیل بن جاتا ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ فوج بے شمار وکلا کی ہر جگہ موجود دکھائی دیتی ہے. کافی حد تک بیکار بھی پھر رہی ہے اور جب پیسہ نہ ہو تو فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. جب اپنے گھر کا کام نہ چل سکے تو غصہ آتا ہے, ناراضگی طبیعت میں بڑھ جاتی ہے. میں یہی دیکھتا ہوں کہ ہماری تعداد وکلا کی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب پروفیشن کے اوپر وہ بھاری ہو گئے ہیں. اس کا ایک انتظام تو ہے لیکن شاید کوئی کرنے کو تیار نہیں ہوگا, اور وہ یہ ہے کہ وکلا کے جو لا کالجز ہیں ان کو زیادہ نہ بڑھنے دیا جائے اور جو موجود ہیں ان کی تطہیر کی جائے. جہاں صحیح قسم کی تعلیم نہیں میسر آ سکتی وہ بند کر دیے جائیں, اور اگر کورسز بڑھائے جا سکتے ہوں 1 سال اور بھی بڑھا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. جس طریقے سے ڈاکٹر بھی پہلے 5 سال کی اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1 سال وہ انٹرنیٹ میں کام کرتے ہیں, وہ اپنے طور پہ ملازمت نہیں کر سکتے. 6 سال کے بعد ملازمت کی جانب دخل دے سکتے ہیں. ویسے ہی وکلا صاحبان کے لیے بھی 1 سال کے لیے تربیت کا سال مقرر کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ساری باتیں بہت دیر کی ہیں, یہ وکلا بھی نہیں مانیں گے, بار کونسل بھی نہیں مانیں گی. سر نے تو ہمیں جنیرکلی بتایا ہے کہ کس طرح سے ہم اس پروفیشن کو زیادہ انکلوسیو کر سکتے ہیں. آپ کا فرسٹ ہینڈ اس میں نیریٹو کیا ہے, بیکاز آپ خود ایک فیمیل لائر ہیں. بار کونسل کو پالیسی بنا دینی چاہیے کسی قسم کی کہ جس میں وہ ہو کہ آپ نے ہر فرم یا چیمبر میں کم از کم منیمم 20% یا 30% خواتین ہوں گی, اور جب یہ شروع ہو جائے گی پریکٹس جس چیمبر میں جیسے میں ہوں تو 50% خواتین ہیں, جب یہ شروع ہو جائے گی تو پھر انکریجمنٹ ملے گی. دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کو کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, ان کو فائٹ کرتے رہنا چاہیے. یہ کہنا کہ آپ کی شادی ہو جائے گی آپ چلے جائیں گی, میں کتنے میل حضرات کو جانتی ہوں جو دوسرے سال پروفیشن چھوڑ دیتے ہیں, بزنس میں چلے جائیں گے یا کوئی جاب ڈھونڈ لیں گے یا کچھ کر لیں گے, بہت ساری خواتین چھوڑ دیتی ہیں لیکن وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح تو ڈاکٹرز میں بھی ہے, لیکن یہ سارا اب چینج ہو گیا ہے ان لاسٹ 10-15 ایئرز, کیونکہ میں خود بھی اس پروفیشن میں 20 ایئرز سے ہوں. میں بہت سارے ینگسٹرز کو میں نے ٹرین کیا ہے, اپنے چیمبرز کے تھرو جاتے دیکھا ہے. ان میں سے آئی کین گارنٹی یو کہ اس وقت 90% سب کام کر رہے ہیں. لیکن بہت زیادہ ایسے بھی فرمز ہیں جن کی پالیسیز ہیں کہ وہ خواتین کو رکھتے بھی نہیں ہیں. لیکن وہ ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے. ان کو یہ بار کونسل کا یہاں رول آتا ہے, ان کا رول آتا ہے کہ وہ یہاں پہ ان فرمز کو یا ان چیمبرز کو آگے لے کے جائیں جہاں خواتین کو انکلوسیو کیا جا رہا ہے, ان کو کوئی ایڈوانٹیج دیں جس سے یہ ان کو انکریجمنٹ ملے گی کہ ہمیں خواتین کو انکلوسیو کرنا ہے. یا جی بالکل ہما. اچھا سر, اب میں تھوڑے سے پریکٹیکل سوالات پوچھوں گی جو کہ آپ کی کتاب ہاؤ ٹو بی اے کمپیٹنٹ لائر سے ریلیٹ کرتے ہیں. بڑی اچھی آپ نے کمپریہنسو قسم کی بک لکھی ہے جو کہ بہت سارے لائرز کو ہیلپ کرتی ہے, بلکہ خود بھی میں یہ پڑھتی تھی کتاب. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کتاب میں جو ہے, آپ سے جس جاننا چاہوں گی بیکاز ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے, کیا پریکٹیکل ایڈوائس سر آپ دیں گے کسی بھی ایسے ینگ لائر کو جو کہ عدالت میں پہلی دفعہ پیش ہو رہا ہے, وہ کیا چیزیں ہیں جس کا ان کو خاص خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے جی, یہ جو میری کتاب ہے بی اے کمپیٹنٹ لائر, یہ بڑی چھوٹی سی مختصر سی کتاب ہے, بڑی مختصر. ایک تو وکیل کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تم اپنے موکل کی صرف تائید کرنے نہیں آ رہے, تم انصاف اور قانون کی حمایت کرنے آ رہے ہو. یہ یاد رکھو کہ تم جوڈیشل سسٹم کی سپورٹ میں آ رہے ہو, اور اس کے ذریعے سے تمہارے اگر موکل کی مدد ہوتی ہے تو کریں, ورنہ قانون سے باہر جا کر مدد کرنے کی کوشش نہ کریں. دوسری بات میں نے اس کتاب میں یہ واضح طور پر بیان کر دی ہے کہ وکالت کا پیشہ بڑا مشکل کام کرنے والا پیشہ ہے, کہ عدالت میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ صرف قانون کی پڑھائی کے ساتھ نہ جائے کیجیے, قانون کو سمجھ لینا کافی نہیں ہے. میں نے اس میں یہ بات کہی ہے کہ آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس کے قانون کے علاوہ فلسفہ, تاریخ, سیمینٹکس, سائنس سے بھی تھوڑے بہت آپ کا تعلق ہونا چاہیے. یہ بات جو میں نے کتاب میں کہی ہے وہ خلیل جبران کو کوٹ کیا ہے, اور میں نے کہا اس سے خلیل جبران نے جو بات کہی ہے وہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو اپنا پروفیشن کے ساتھ عشق نہیں ہے, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں عشق, اور آپ اس کو اچھا محسوس نہیں کرتے, پیش ہونے میں آپ کو دقتیں محسوس کرتے ہیں,
तो फिर खुदा के लिए वकालत छोड़ दीजिए। वकालत के साथ आपका काम तब चलेगा और तब आप कामयाब होंगे। सीढ़ियां आप तब तय करते चली जाएंगे और ऊपर मंजिल खाली पड़ी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप ऊपर पहुंच जाए, लेकिन कोशिश करके। कायदे आजम वाली बात, वर्क वर्क एंड वर्क, काम काम और काम। आपको एक बात बताऊं, हम वकालत कर रहे थे शुरुआत में, 6 बजे घर से निकल के लॉ कॉलेज में लेक्चर देते थे, सारे दिन वकालत के लिए भाग भागते, एक अदालत से, एक कचहरी से दूसरी, दूसरी से तीसरे, शाम को मीटिंग अपने दफ्तर में बैठकर रात के 12-1 बजे से पहले घर नहीं पहुंच सकते थे। और जब अपने मेंटर के साथ जस्टिस सरदार मोहम्मद इकबाल जो उस वक्त वकालत कर रहे थे, उनके साथ जब वकालत में शामिल हुए, तो जब वो दफ्तर आते थे, उनके आने से पहले दफ्तर में मौजूद होते थे। जब वो रात को जाते थे, उनके जाने के बाद हम पहुंच जाया करते थे। जी बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया। आपसे मैं जानना चाहूँगी, सर ने हमें ब्रीफली बताया है कि प्रैक्टिकली क्या चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए अपनी किताब के हवाले से जब कोई भी वकील प्रैक्टिस में आता है। आप बताएं अपने फीमेल लॉयर के एक्सपीरियंस से कि क्या मोमेंटम होना चाहिए, चाहे वो आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे वो आपके कपड़े हों, चाहे वो हो जिस तरह से आप लोगों से बात कर रहे हो। पहली बात है कि मैं सर से बिल्कुल ये इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि आप पहले इस प्रोफेशन में आने से पहले सोच लें, ये ग्लैमर नहीं है, इसमें बहुत मेहनत मांगता है। जितना मेडिसिन मांगता है ये उतना ही मेहनत मांगता है। और इसमें आपको रेडी होना चाहिए टाइम कमिटमेंट और आपकी परसिस्टेंस, यानी कि आपने इसमें कंसिस्टेंट रहना है, आपने कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है और मेहनत ही इसमें है जो एक क्रक्स है। बिल्कुल, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं, और वही जो है डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है और जो आपको आगे लेके जाता है। चाहे देखिए मेरे पास जब जूनियर्स आते हैं, मैं उनको पहले ही कह देती हूँ कि ये कोई इजी प्रोफेशन नहीं है, ये समझना कि ये इजी है, ये नहीं है, इट्स अ डिफिकल्ट प्रोफेशन, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए। सर कहते हैं कि वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि फेंट हार्टेड के लिए नहीं है। आपको बहुत पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ता है, आपको बहुत कमिटमेंट दिखानी पड़ती है। आपका क्या मैसेज होगा उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम वकीलों के लिए जो इस प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं? प्रोफेशन में जो भी आना चाहते हैं उनको मेरा पैगाम बड़ा मुख्तसर है, सोच समझ कर आए। अगर पहले इरादा हो गया है कि आप यहाँ आएंगे और आके अपना नाम कमाएंगे तो जरूर आए। अगर आप इसलिए आ रहे हैं कि आपने पैसे कमाने हैं तो शायद आपको आने की इतनी ज़रूरत प्रोफेशन में नहीं है। पैसे कमाने के लिए और बहुत सारे प्रोफेशन मौजूद हैं, उस तरफ ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसके ज़रिए से इल्म हासिल करें, आप अदल का एहतराम आगे बढ़ा सकें, उसमें कुछ ना कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकें और आपको लगाव हो इस प्रोफेशन के साथ, तो बड़ी खुशी से आइए। कोई दिक्कतें आपके रास्ते में आयल नहीं होंगी। आप यकीनी तौर पर हर दफ़ा अपने आप को बेहतर और आगे जाते हुए देखेंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर यहाँ पर आकर आप वहीं के वहीं ठहरे रहेंगे और नतीजा कोई आपके लिए ऐसा नहीं होगा कि आप खुशी के साथ वकालत कर रहे होंगे। वकालत करने के लिए उसमें जहन होना चाहिए, दिल लगना चाहिए। यही कहूँगा कि दिल लगा कर आएँ और दिल लगाकर काम करें। कमिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द शो, मैं आपसे जानना चाहूँगी रिफॉर्म की जिसका जिक्र सर ने भी किया, बेसिकली उनके नज़रिए में जो है इतने ज़्यादा लॉ कॉलेजेस नहीं होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या यही एक तरीका है जिससे हम लोग एक्चुअली स्टैंडर्ड और क्वालिटी लीगल प्रोफेशन की इम्प्रूव कर सकते हैं, और भी तरीके का? मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ। बहुत सारे लॉ कॉलेजेस के लड़के लड़कियाँ जब इंटरव्यूज़ पे आते हैं, यकीन जानिए कि मैं उनको पास भी ना करूँ, उनके फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में पास ना करूँ, और वो डिग्री लेके आए होते हैं। ये तो आपको अपना स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव करना है, क्वालिटी ऑफ लॉ कॉलेजेस इम्प्रूव करना है और लॉ कॉलेजेस की तादाद कम करें। ठीक है। और उसमें जब लोग ग्रेजुएट कर जाएं तो फिर वो प्रैक्टिस करें जैसे पूरी दुनिया में है, और उसके बाद वो एलिजिबल होते हैं बार का एग्जाम लेने के लिए, जो बहुत टफ एग्जाम होता है। आपने भी दिया हुआ है, मैंने भी दिया हुआ है यूके में। लेकिन इतनी आसानी से आप एनरोल हो जाएं, इतनी आसानी से आप एनरोल नहीं हो सकते, और आपकी वो प्रैक्टिस मस्ट है। बिल्कुल, चाहे आप जहाँ कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, लेकिन आपने वो नंबर ऑफ केसेस दिखाने हैं, या आपने जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, कॉर्पोरेट लॉ है तो अपनी ट्रांजैक्शंस दिखाएं जो अपने बैंक्स के साथ, और फिर रिफ्रेशर कोर्सेज
کورسز بھی لیتے رہیں تاکہ اپڈیٹڈ رہیں. کالجز پہ اسٹرکٹنس کریں. تھینک یو سو مچ مس ہما کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اینڈ یو چوز ٹو بی اے پارٹ آف آر شو. اینڈ تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت نکالا اینڈ یو چوز ٹو بی اے پارٹ آف آر شو. جی ناظرین، آپ نے آج کا ہمارا شو دیکھا جس میں ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم بیسکلی آپ کو بتائیں کہ کس طرح سے وکالت کا پروفیشن جو ہے وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایوالو کیا ہے. کیا جنرلی اسپیکنگ اس پروفیشن میں پراسپیکٹس ہیں، کیا جنرلی اسپیکنگ اس پروفیشن میں چیلنجز ہیں. میرے لیے تو یہ آج کا جو ڈسکشن تھی بڑی انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہے، بیکاز وہ کہتے ہیں نا ایوری نیو ڈے یو آر لرننگ. سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے بھی، خاص طور پہ وہ وکلا لوگ جو نئے انٹرنٹس ہیں اس پروفیشن میں، یہ جو یہ شو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی اتنی ہی فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی. اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایسے ٹاپک کو اٹھائیں جو کہ آپ کے انٹرسٹ کا ہے، فیل فری ٹو رائٹ ٹو اس. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے تک کے لیے اپنی میزبان فاطمہ شاہین کو اجازت دیں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.